అనంతనాగ్ తమ్ముడే శంకర్ నాగ్. సో ఆయన మాల్గుడి డేస్ అండ్ స్వామి ఫేమస్ సీరియల్స్ తీసిన ఆయన అన్ని కన్నడ సినిమాలు ఎన్ని తీసినా చాలా సినిమాలు తీశారు ఆయన. అన్నిట్లోనూ ఇళయరాజానే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. సో దాంట్లోని ఒక పాట పాడుతున్నాను, ఏమన్నా తప్పులుంటే క్షమించండి. Hi folks, good evening. Listen to the clapping music from your fabulous Ravi. Santoshake, haadu santoshake, santoshake, haadu santoshake. Kunnidu, talake kunnidu, nallidu, ragakke nallidu, nannante. ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ. ಅರಳುವಂತೆ ದುಂಬಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ, ಲತೆಯ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳುವಂತೆ ದುಂಬಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ, ಬಾನುಬಾಗಿ ಕೇಳುವಂತೆ ನಾದಗಂಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ, ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಕರಗುವಂತೆ. ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ. ತಾಳಕ್ಕೆ ತುಳಿದು ನಲ್ಲಿದು ರಾಗಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿದು ನನ್ನಂತೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ. ಕಿರಿಯರೇನು ಕಿರಿಯರೇನು ಹರುಷ ಪಡಲು ಭೇದವೇನು, ಹಿರಿಯರೇನು ಕಿರಿಯರೇನು ಹರುಷ ಪಡಲು ಭೇದವೇನು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಸುರಿವ ಮಳೆಯ ಹನಿಯುದೇನು, ಸ್ವರ್ಗ ಕಂಡು ನಟರೆವೆನು. ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕುಣಿದು ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿದು ನಲ್ಲಿದು ರಾಗಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿದು